Tukative ba jud ning mga husky? Sige, sa dili pa ta mo explain magsabot sa tadahan. Nga wala tay skip pay sa ads ani video ha. Kay may na lang aron magrasyahan. Nature sa Siberian Husky ang pagkatabian, pero dili jud sila tanan. Kay kun kini si Irish nga naa sa akong atubangan ni yaw-yawan, pero ang iyang inahan nga si Mitis dili man. Sabaan lang to siya kung dunay butang nga dili siya ganahan. Sama sa kagawsunon siya sa apartment nga iyang nahimutangan. Pero kini si Irish, grabe ka bagulbulan. Tabian libakira himantayon nga number 1. Pero grabe ni sila kabuutan, kay ultimo among bisita silingan o makawatan amiguhon man. Maong dili ni sila masaligan, kay kun imo silang pabantayon sa imong mga kabtangan, lakip na sa imong balay aron dili ka masudlan og kawatan, na wala joy kapuslanan kay amiguhon man nila ang tanan. Kunya ang uban mo ingon man nga stubon kuno ning mga husky, pero dili pud tanan, kay si Irish mo patuo man o diribe atong suwayan. Give me a pause. Give me a pause. Just give me a... O diba, bigyan ng jacket yan. Pero usahay mauwaw ta ani sa silingan, kay na grabe mo uwang abot dito sa pikas nga dalan. Galabira ba ang uwang kay sa paghot aning mga kundatan? Mahadlok na lang gud ang uban kay basin kuno dunay multo nga gadagandagan.